Shalom Église. Paz, igreja. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Romains. As Bíblias no livro de Romanos. Romains chapitre 8. Romanos capítulo 8. Après on lira 1 Corinthiens chapitre 15. Depois vamos ler 1 Coríntios capítulo 11. 15. Donc Romains d'abord chapitre 8. Romanos capítulo 8. Okay. Romains chapitre 8. Romanos capítulo 8. Nous lisons à partir du verset 19, oui. Vamos lá partir do versículo 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. 1 Corinthiens chapitre 15, 1 Coríntios capítulo 15, verset 51. versículo 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous, nous serons changés. C'est 1 Corinthiens 15, verset 51. Voilà, en attendant, le frère n'est pas encore prêt. Oui. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Voilà, Apocalypse chapitre 5, Apocalipse capítulo 5, verset 6. Oui. versículo 6. Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit les livres de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris les livres, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Ok, nous inclinons nos têtes pour la prière. Oui. Inclinamos as cabeças para a oração.
Dieu, notre Père Céleste, Deus nosso Pai Celestial, source de toute bonté, de toute grâce, fonte de toda a bondade e graça, auteur de la vie éternelle o autor da vida eterna et donateur de tout excellent. e doador de todo excelente. Ce matin, nous sommes venus dans cet endroit pour te dire merci. Nesta manhã viemos neste sítio para te dizer obrigado. Merci pour ta grâce envers nous, Seigneur. Obrigado pela sua graça para nós, Merci Senhor. pour la protection, Père Céleste. Obrigado pela proteção, Pai Celeste. Merci pour les guérisons par-ci par-là. Obrigado pela cura e acolá. Merci pour avoir pourvu à tous nos besoins, Seigneur. Obrigado por proveres toda a nossa necessidade. Merci pour nous avoir gardé toute l'année 2021. Obrigado por nos ter guardado todo o ano 2021. Une année qui était très difficile, Ano que foi tão difícil, compliquée, Seigneur. complicado, Senhor. Mais ta grâce était plus que suffisante, Seigneur, Mas a sua graça foi mais suficiente, pour nous Senhor, parvenir jusqu'au jour d'aujourd'hui. para nos fazer chegar até o dia de hoje. Merci pour la vie en Jésus-Christ. Obrigado pela vida em Jesus Cristo. Merci pour l'ouverture des sceaux. Obrigado pela abertura dos Et selos. merci pour la grande promesse de Malachie 4. E obrigado pela grande promessa de Malaquias 4. Comme l'a dit ton prophète, Como disse o profeta, nous venons dans cet endroit ici. nós viemos neste sítio C'est aqui pour demander pardon à Dieu pour tous nos péchés. para pedir perdão a Deus de todos os nossos Nous venons dans pecados. cet endroit ici Viemos neste sítio aqui pour devenir des meilleurs chrétiens, para nos Seigneur. tornarmos melhores Pour cristãos, chercher la perfection. procurar a perfeição. Et cela se trouve dans ta parole. E isto se encontra na tua Laisse que tu puisses palavra. descendre au travers des versets que nous venons de lire, Deixa que tu possa descer através da palavra que les vamos de ler, oindre, les manifester, ungir, manifestar les placer dans nos âmes, e colocar nas nossas almas, afin de permettre une communion parfaite avec toi, para que Seigneur. possas permitir uma comunhão perfeita com Bénis chaque fils et fille de Dieu présent dans cet endroit. Abençoa cada filho e filha de Deus presente neste Bénis lugar. les visiteurs sincères, Seigneur. Abençoa visitantes sinceros, Puisses-tu descendre et te révéler à chacun d'eux. para que tu possas descer e revelar a cada um deles. Conduis-nous du début à la fin, Père. Conduza-nos do princípio ao fim, En tant Pai. qu'humains, nous pouvons parler, expliquer, Seigneur. Sendo humano, podemos falar e explicar, Mais Senhor. une seule parole venant de toi Mas uma só palavra vindo de Ti apportera la solution à tous nos problèmes. trará a solução a todos os nossos problemas. Accorde-nous ceci, Père. Concede-nos isso, Pai. Nous te le demandons dans le nom de Nós te Jésus-Christ. pedimos o nome de São Jesus Cristo. Amen. Amen. Amém. Amen. Nous pouvons nous mettre, que Dieu vous bénisse beaucoup. Oui. Podemos sentar e que Deus abençoe muito. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour sa grâce envers nous. Somos gratos a Deus pela sua graça para nós. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour sa protection, Somos gratos a Deus através da sua proteção, pour ses bénédictions vis-à-vis de nous, tout ça. pela sua bênção. Et je crois que c'est le premier culte de du mois de décembre de cette année, Creio que é o primeiro culto do mês de dezembro por este ano. et qui est presque le dernier année de l'an 2021. Desculpa. Le dernier mois de l'an 2021. O último mês do ano 2021. Une année très difficile, Ano muito difícil, très stressant, tout ça. muito interessante. Dieu nous a gardés, nous a protégés, Deus nos guardou e protegeu et nous le sommes vraiment reconnaissants pour cela. Oui. e somos realmente gratos a Ele. Que Dieu puisse bénir vraiment chaque membre de cette église Que Deus possa abençoar cada membro desta igreja pour votre soutien, votre attention, pelo vosso sustento e atenção, pour votre présence dans des moments de prière, pela vossa presença no momento de oração, dans des temps de prédication, no momento de pregação, alors qu'il fait déjà très chaud comme je le vois. enquanto está muito quente como Mais vejo. vous aimez Jésus-Christ, Mas vocês amam Jesus Cristo, vous aimez son prophète vocês amam seu et profeta vous aimez son message. e vocês amam sua mensagem Et vous donnez la peine de rester ici pendant longtemps e vocês dão o tempo de estar aqui um instante pour écouter sa parole para escutar a sua palavra et avoir vraiment c'est pas ce cœur-là de me supporter moi aussi. e portanto se importam mesmo Kozana motema na munene ya kosipote ngai. ter esse grande coração de me suportar Alors que j'ai la manie de beaucoup parler, enquanto que eu tenho a mania de muito falar 2h30. 2 horas, 2h30. Papa Pedro, na como moi bien André ba 1h30, né? Papai, talvez eu chegue 1h30, não? Me supporter en pleine chaleur, vous restez calme, écoutant la parole de Dieu. Mesmo com este calor, você fica em calmo escutando a palavra de Deus. Je voulais vraiment vous remercier de tout votre cœur. Oui. Queria mesmo vos agradecer de todo o meu coração. Pendant ces moments de crise où l'argent est vraiment difficile, Durante esse momento de crise, onde o dinheiro está mesmo les difícil, frères qui contribuaient pour des besoins qui étaient ici à l'église vocês contribuem pelas necessidades da igreja et donnaient le peu qu'ils avaient pour l'avancement de cette église e ici. dar o pouco que vocês têm para o avanço dessa igreja. Je vous remercie de tout mon cœur pour cela. E eu vos agradeço de todo o meu coração. Que Dieu puisse réellement vous bénir. Richement. E que Deus realmente possa vos abençoar Alors, il fait ricamente. chaud, que Dieu nous fasse grâce qu'on ne parle pas beaucoup aujourd'hui. Está muito quente, que Deus me faça graça de não falar muito hoje. Et je crois qu'à la longue, on continuera, on pourra quand même parler. E depois eu creio que
vamos continuar pelo menos a falar. Il semble que le 31, le premier, il n'y aura pas veillée de prière. 31 não haverá aqui vigília de Donc oração. nous viendrons peut-être comme c'était avant, on prie et puis nous prenons la Sainte Seine. Oui. Talvez vamos vir como antes, tomar Santa Ceia e sair. Si quelqu'un a besoin de baptême d'eau, il peut faire le signe là au secrétariat. Oui. Se alguém precisa de batismo na água, é preciso fazer sinal na secretaria. Et puis le conseil de ici va s'arranger pour lui faire ce service-là de baptême. Oui. E depois porteiros vão arranjar para esse serviço. Et si on ne peut prendre la Sainte Seine que celui qui a été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui. Porque só pode tomar Santa Ceia aquele que é batizado em nome de São Jesus Cristo. Et celui qui vit la parole de Dieu. E aquele que vive a palavra de Deus. Donc si vous avez besoin de baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ, Portanto, se você precisa de batismo na água em nome de São Jesus Cristo, vous faites signe au secrétariat. Oui. faz sinal na secretaria. Ok. Et nos bien-aimés qui sont ici pour la première fois, Nossos bem-amados estão aqui pela primeira vez. sentez-vous vraiment à l'aise, grâce que le Seigneur puisse vous bénir. Sintam-se mesmo à vontade. O Senhor possa vos abençoar. Nous ne sommes pas des branamistes, Nós não somos nous brandamistas. sommes des chrétiens, nous croyons le message du temps de la fin. Somos cristãos e cremos na mensagem do tempo do Nous fim. croyons les promesses de la Bible. Nós cremos na promessa da Bíblia. Dieu a envoyé un prophète Deus enviou profeta pour nous ramener dans la Bible. para nos levar de volta à Bíblia. D'après Malachie 4, ce que nous voyons aujourd'hui, Segundo Malaquias 4 que estamos d'après a ver Apocalypse hoje. 17, Segundo Apocalipse 7. qu'avant la venue de Jésus-Christ, Antes da vinda do Senhor Jesus et Cristo, Dieu devait nous envoyer un prophète avec l'onction d'Élie que Deus podia nos enviar profeta com unção de Elias pour nous ramener dans la Bible. para nos levar de volta à Et Bíblia. cela s'est accompli dans le ministère de notre bien-aimé frère William Aaron Branham. Isto se cumpriu no ministério do nosso bem-amado Amaro Branham. Et Dieu a confirmé son ministère E Deus confirmou seu d'une ministério manière surnaturelle, com sinais par sobrenaturais, des signes et des miracles, com sinais de par milagres, la science et par l'histoire, pela ciência, pela et história par la Bible. e pela Bíblia. Et c'est le message que vous allez écouter ce matin. E esta mensagem que vocês vão escutar nesta manhã. Ok, notre programme de la semaine, Nosso programa da semana, comme c'était dit, c'est presque la fin de l'année ou le dernier mois de l'année. como foi dito que estamos no fim do ano, o último mês do ano. Alors cette semaine, nous allons préparer la fin de l'année. Esta semana vamos preparar o fim do ano. Donc mercredi, jeudi, vendredi, Portanto, quarta, quinta e sexta, les prières de la fin de l'année. a oração do fim do Et ano. l'autre semaine, là, ça sera pour préparer l'an 2022. E outra semana será para preparar o ano 2022. Donc Dieu voulant, je serai là pour conduire personnellement ces réunions de prière Se ici. Deus quiser, lá presente para conduzir pessoalmente esta reunião de Donc oração. mercredi, jeudi, vendredi, à partir de 13h, 13h30, Portanto, quarta, quinta e sexta, a partir das 3h30. nous démarrons, oui. 13h, 13h30, oui. 13 e 3h30. Nous démarrons pour terminer, je crois, vers 17h, oui. Para terminar, creio, 17 horas. Parce que 18h30, vous voyez, c'est un peu trop tard, voilà. Porque 18h30 será muito tarde para Donc, terminar. nous commençons vers 13h30, Por isso é que nós temos que começar às 13h30. vers 17h, là, on termine. Lá por volta de 17 Pour terminamos. permettre aux autres de rentrer aussi dans de bonnes heures, oui. Para permitir os outros também voltarem a casa a boas horas. Donc pendant les 3 jours là, on aura des services de prière ici Durante esses 3 dias teremos aqui serviço de oração pour la fin de l'année. para o fim do ano. Et après une semaine, ça sera pour préparer l'année qui vient. Voilà, E depois a outra semana será para preparar o ano vindouro. voilà notre programme de la semaine. Oui. Esse é o nosso programa da semana. Donc mercredi, jeudi et puis vendredi, Quarta, quinta e sexta-feira, 13h, 13h30, nous démarrons, oui. 13 e 3h30, Pour terminer vers 17h et quelque chose comme ça. Oui. para terminar por volta de 17 horas. Voilà, nous sommes dans notre grand enseignement sur la grande promesse de Malachie 4. Estamos no nosso sino sobre a grande promessa de Malaquias 4. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Eis que vos enviarei Elias o profeta. Donc la grande promesse de Malachie 4. A grande promessa de Malaquias 4. De Malachie 4, oui. Sim, Malaquias. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Eis que vos enviarei Elias o La profeta. première partie, c'était le jour du Seigneur. A primeira parte foi o dia do Senhor. Avant le jour du Seigneur. Antes do dia do Senhor. Le jour du Seigneur, c'est le jour de vengeance. O dia do Senhor é o dia de vingança. Juste après l'enlèvement, Justo antes do arrebatamento ou dépôt d'enlèvement,
Depois do arrebatamento, viendra ce jour du Seigneur. virá esse dia do Senhor, Le jour du jugement, le jour de vengeance. o dia do julgamento, o dia de Où vingança. Dieu va purifier la terre Deus vai purificar a terra pour nous introduire dans le millénium. para nos introduzir no milênio. Alors, dans le millénium, ce sera le gouvernement du Seigneur Jésus-Christ, Agora, no milênio, será o governo do Senhor Jesus Cristo. où Jésus lui-même va régner ici sur la terre comme étant le fils de David. Hoje, Jesus ele próprio vai reinar na terra sendo filho de Davi. Mais avant son retour sur la terre, Mas antes do seu regresso sobre a il y a terra, d'abord cette purification-là, tout ça. primeiro esta purificação aqui. Pendant la grande tribulation, Durante a grande il n'y tribulação, aura plus de sang sur l'autel. já não haverá sangue sobre o Alors la altar. colère de Dieu va s'abattre sur la terre. A ira de Deus vai se bater sobre a Et il y terra. aura la troisième guerre qui sera nucléaire. E haverá a terceira guerra que será Il y aura nuclear. toutes ces calamités, tous ces jugements-là, tout ça. Haverá toda essa calamidade de Mais julgamento. avant tous ces jugements, Mas antes de todo esse moi julgamento, Dieu, je vous enverrai Élie le prophète. eu, Deus, vos enviarei Elias, o profeta. Amen. Amém. Je vous enverrai Élie le prophète. Eu vos enviarei Elias, o profeta. Élie le prophète. Elias, o On profeta. avait vu que Dieu avait utilisé ou va utiliser cet esprit pendant 5 fois. Nós vimos que Deus vai utilizar esse Espírito 5 vezes. 5, c'est le chiffre de grâce. 5 é o número da graça. Et première fois, c'était avec Élie le Tishbite, E a primeira vez foi com Elias, o Tishbita, là en Israël. lá em Israel. Élie le Tishbite. Elias, o Tishbita. On avait vu qu'il était plus qu'un prophète. Nós vimos que ele era mais que profeta. Après Élie le Tishbite, le même esprit était revenu sur Élisée. Depois do Elias, o Tishbita, o mesmo Espírito veio sobre Eliseu. Et cet esprit a fait d'Élisée un prophète majeur. E esse Espírito fez de Eliseu profeta maior. Amen. Amém. Élie et Élisée. Elias e Eliseu. Christ et son église. Cristo e a sua igreja. Élie avait opéré 8 miracles. Elias operou 8 Et milagres. Élisée, avec la double portion du même esprit, avait opéré 16 miracles. Eliseu, com a dupla porção do mesmo Espírito, operou. Mais cet esprit a fait d'Élisée un prophète majeur. Mas esse Espírito fez de Eliseu profeta maior. Après Élisée, des années après, Depois de Eliseu, anos depois, cet esprit était retourné sur Jean-Baptiste, esse Espírito voltou sobre João Batista. d'après Malachie chapitre 3. Segundo Malaquias capítulo 3. Amen. Il était le plus grand homme de son temps Ele foi o grande homem do seu tempo. et celui qui devait introduire le Messie dans son ministère. E ele que podia introduzir o Messias no seu ministério. Celui qui devait nettoyer le sacrifice qui devait être offert pour toute l'humanité. Ele que podia lavar o sacrifício que podia se oferecer para toda a humanidade. Dieu a formé cet homme pendant des années. Deus formou este homem durante anos. Il n'avait prêché que pendant à peu près 6 mois, quelque chose comme cela. E só pregou aproximadamente 6 meses. C'était le plus grand de tous les prophètes de l'Ancien Testament. Foi o maior de todos os profetas do Antigo Testamento. Vous ne pouvez pas avoir un ministère plus que lui, Jean-Baptiste. Você não pode ter ministério mais do que ele, João Batista. Est-ce qu'il y a des gens qui croient à la Bible ici? Será que há gente que crê na Bíblia aqui? Est-ce qu'il y a des gens qui croient aux mathématiques de Dieu? Será que há pessoa que crê na matemática? Vous savez, Dieu, des fois, il dit quelque chose. Sabem, Deus às vezes diz alguma Un coisa. moment, les gens bafouent la chose en question. Momento as pessoas desprezam a Un coisa em moment, les questão. gens négligent la chose en question. Momento as pessoas negligenciam a coisa em Mais questão. cela ne va pas atténuer la véracité de cette parole-là. Mas aquilo não vai travar a veracidade desta palavra aí. Dieu n'est pas toujours dans la majorité des gens, tout ça. Deus não está sempre na maioria de gente, não. Vous savez comme les gens de football discutent là, tout ça. Sabem como as pessoas de futebol discutem C'est nous aí. qui avons raison. Nós é que temos C'est nous razão. qui avons ceci, cela. Nós é que temos isto Comme on aqui. dirait à Lingala, tellement bon, me raison, tout ça. Como se dizem em Lingala, mandaram muita boca e você próprio se deram Dieu razão. n'est pas dans ces choses-là. Deus não está nessas coisas Dieu aí. est derrière sa parole. Deus está atrás da sua Vous palavra. pouvez être de l'autre côté, tout ça. Você pode estar do outro lado, Mais s'il n'y a que 2 ou 3 personnes du côté de la parole de Dieu, mas somente tiver 2 ou 3 pessoas lá da palavra de Dieu Deus. est avec ces gens-là qui ont la parole de Dieu. Deus está com essas pessoas que estão a palavra de Puisque Deus. la majorité pour Dieu, c'est avoir la parole de Dieu, ainsi dit le Seigneur. Porque a maioria para Deus é ter a palavra de Deus, assim diz o Alors les Senhor. mathématiques de Dieu ne se trompent jamais. Agora, a matemática de Deus nunca se engana. Après Jean-Baptiste, Depois de João Batista, il y avait maintenant William Aaron Branham. houve agora William Aaron Branham. Après 2000 ans après, 2000 anos depois, cet esprit vient oindre William Aaron Branham. esse espírito vem ungir William Aaron Vous Branham. voyez Jean-Baptiste, un juif envoyé aux juifs, João Batista, judeu enviado para os judeus. et William Branham, un homme de nation envoyé aux nationaux, E William Aaron Branham, homem das nações, enviado para ou aux todas as croyants des nações. nations, tout ça. Para as nações. À nous les gentils. A nós os tios. Et frère Branham dit Irmão Branham que diz, cet esprit ne reviendra plus sur un homme des nations. esse espírito já não vai voltar a homem das nações. Comme
on le verra peut-être aujourd'hui, que cette promesse de Malachie 4, Como vamos ver talvez hoje que essa promessa de c'est Malaquias la 4 même promesse d'Apocalypse 10, 7. é a mesma promessa de Apocalipse 10, 1 a Et 7. dans les mathématiques de Dieu, le chiffre 7, c'est l'achèvement. Que na matemática de Deus o número 7 é o acabamento, C'est la fin. é o fim, C'est un chiffre complet. é um número completo. Alors, après William Branham, Agora, depois do William Branham, cet esprit d'Élie, si Frère Branham dit, esse espírito de Elias Mambanam diz, ira tout droit en Israël. irá diretamente no Israel. Quand Élie viendra avec Moïse, Quando Elias virá com Moisés, prêcher aux Juifs pendant la grande tribulation. pregar lá nos judeus durante a grande tribulação. Cet esprit ne reviendra plus sur un homme des nations. Esse espírito já não vai voltar sobre o homem das nações. Amen. Amém. Lui, William Branham, Ele, William Aaron Branham, lui, le prophète de Malachie 4, ele é o profeta de Malaquias 4. il est le dernier messager de cet âge de l'église. Ele é o último mensageiro desta era da igreja. Et dans le cet âge de l'église, Frère Branham dit, E na era da igreja, Mambanam diz, ça c'est l'âge de Laodicée. esta era de Laodiceia. Branham dit qu'après cet âge, il n'y aura plus un autre âge de l'église. Branham disse depois desta era já não outra era da Il igreja. dit que c'est ça le dernier âge. Ele disse que esta é a última era. Donc en réalité, nous sommes un peuple sans histoire. Na realidade somos povo sem história. C'est nous qui terminons le Nouveau Testament pour les nations. Nós é que terminamos o Novo Testamento para as nações. Après nous, il n'y aura plus un autre âge de l'église. Depois de nós já não haverá uma outra era da Il igreja. dit c'est fini, c'est fini, c'est fini. Ele diz acabou, acabou. Et l'âge de Laodicée se termine E a era de Laodiceia se termina avec l'enlèvement de l'église. com o arrebatamento da igreja. Ou si vous voulez, avec la disparition de l'église. Ou termina com o desaparecimento da Ah, igreja. quand vous voyez l'église disparaître, Quando você vê a igreja desaparecer, là, le brochure de William Branham, aí a brochura do William Aaron, le message de Branham devient obsolète ici. a mensagem do Mambanam torna-se obsoleta aqui. Ça n'aura plus d'importance. Portanto, já não haverá importância. Dieu sera obligé d'envoyer un autre message Deus será obrigado a enviar uma outra pour mensagem sortir les 144 000. para fazer sair 144 Mais mil. aussi longtemps que l'enlèvement ne s'est pas encore réalisé, Enquanto que o arrebatamento ainda não teve lugar, ces brochures de William Branham essa brochura do William Branham, restent valables jusqu'à l'enlèvement. isso vale até no Et arrebatamento. c'est ce qu'on verra, ce sont ces brochures qui vont provoquer l'enlèvement. São essas brochuras que vão provocar o arrebatamento. Amen, amen. Et Frère Branham dit, E Mambanam diz, dans le péché impardonnable, quelque chose comme ça, no pecado imperdoável, Dieu m'a dit Deus me disse que quand il va juger cet âge de Laodicée, que quando ele vai julgar esta era de moi, Laodiceia, Branham, je serai son témoin. eu, Branham, serei o seu testemunho. Amen. Amém. Amen. Amém. Personne Ninguém dans cet âge nesta era ne peut avoir un ministère plus que celui de William Branham. pode ter ministério mais do que aquele do William Branham. Personne dans cet âge Ninguém nesta era ne peut opérer des miracles plus que ce que William Branham a opéré. pode operar milagre mais do que o William Branham operou. Personne dans cet âge Ninguém nesta ne peut era encore avoir un autre message. pode ter mais uma outra mensagem. Jusqu'au dernier élu. Até o último Et eleito. Branham dit que ce dernier élu sera un noir africain. Branham disse que esse último eleito será negro Quelque part africano. dit que ce sera un pygmée là-bas au Congo. Alguém disse que será pigmeu lá no Tous Congo. ces pygmées-là Todos esses pigmeus seront lá jugés par le message de William Branham. serão julgados através da mensagem do William Branham. Amen. Amém. Amen. Amém. Donc, après ce temps ici, Portanto, depois desse tempo après aqui, cet âge ici, depois dessa era il aqui, n'y aura plus d'autre âge de l'église. já não haverá uma outra era da igreja. Nous sommes en plein désert. Estamos no deserto. Spirituellement, nous sommes en pleine marche. E espiritualmente estamos em plena marcha. Exactement comme les enfants d'Israël. Exatamente como os filhos de Ils Israel. ont marché avec Moïse. Eles andaram com Moisés. Ils ont vu des miracles. Eles viram milagres. Ils ont vu la nuée de gloire. Eles viram a nuvem da À glória. un moment, ils se sont habitués à cela. E um momento eles começaram a se habituar Ils se sont daquilo. habitués, ainsi dit le Seigneur. Eles começaram a se habituar do assim Et diz o ils Senhor. étaient fatigués. E eles se tornaram cansados. Ah, ngana mona Branham te. Ah, eu não vi Branham. Ah, ngana mona Branham te. Ah, eu não vi Branham. Il faut inventer quelque chose de neuf. É preciso inventar uma coisa nova. Et c'est la mort qui était entrée. E foi a morte que entrou. Frère Branham était très gentil envers nous. E Irmão Branham foi tão amável On lui a conosco. posé la question. Eles fizeram pergunta.
que toutes les personnes qui sont sur la terre ici, de todas as pessoas que estão aqui sobre a terra, surtout les chrétiens, sobretudo cristãos, voient un peu le christianisme. vê pouco o Il y cristianismo, a la religion mahométane, a religião il y a une maometana, autre religion. ou uma outra Le religião. christianisme vient à la troisième position. O cristianismo vem na terceira posição. Maintenant, nous qui venons à la troisième position, Agora nós estamos na terceira posição, filtrer biso, nos filtraram, tobimina mangomba. saímos das igrejas, das Biso denominações. nyonso, nous irons à l'enlèvement. Todos nós iremos ao Il arrebatamento. dit non, pas tout le monde. Ele disse não, nem todo Na mundo. biso tobimina mangomba biso nzo. A todos nós que saímos das Bako denominações yungula lisusu biso lisusu. vão nos peneirar ainda mais. C'est-à-dire que l'épouse sortira de nous. Quer dizer que a esposa vai sair de nós. Il a répondu d'une manière simple. Ele respondeu de uma maneira Les gens simples. qui vont persévérer avec le message. As pessoas que vão perseverar com a Les mensagem. gens qui n'écouteront que le message. As pessoas que vão escutar Les somente a gens qui mensagem. vivront le As message. pessoas que vão viver a mensagem. Bangonde baokoma tina suka. Eles é que vão chegar até o Il fim. dit ne recevez pas de nouvelles choses. Ele disse não receba novas coisas. Restez avec cette parole. Permaneça com esta C'est le palavra. Saint-Esprit ne quittera jamais cette parole. Porque o Espírito Santo nunca vai deixar esta Dieu m'a palavra. dit à moi, Branham, Deus me disse, eu tout Brana, celui qui vivra ce message, todo aquele que vai viver tout esta celui qui va mensagem, honorer ce message, todo aquele que vai honrar esta mensagem, Deus Deus vai lhe dar desejo do seu Vous coração. passerez par des moments compliqués. Você está passando um Pas momento de situations complicado, difficiles. em situações Ne difíceis. lâchez pas la prise. Não deixa a tomada. Avant votre départ de cette terre ici, Antes da sua partida nesta Dieu terra te aqui, donnera les désirs de ton cœur. Deus vai te dar desejo do seu C'est coração. ça le secret. Este aqui é o Il dit les segredo. nouvelles choses, ça viendra. Ele disse, novas coisas virão, Mais restez avec ce message mas ici. permaneça com esta Dans la mensagem. vision, le songe de Gino Jackson, Na visão, o som de Junior Jackson, William Branham était avec le frère de toutes les nations. William Branham estava de todas as Des gens nações. qui avons crié à ce message. As pessoas que creram nesta mensagem, Ils étaient avec Frère Branham. que estavam com o irmão Branham, Ils ont vu une écriture mystérieuse comme ça. ele virou uma escritura. Frère Branham expliquait cette écriture-là. Irmão Branham essa escritura Après, il aí. a pris quelque chose d'une baramine comme ça dans l'espace. Depois viu uma coisa assim no espaço. Il a détaché le capuchon de la pyramide. Ele soltou o Il a capucho da invité les pirâmide. frères. Ele Il convidou dit, os irmãos. regardez cette pierre ici. Ele disse, Pedro aqui, Répétez les bandes et les brochures. repita Vous fitas voulez e le succès dans brochuras. votre ministère. Vocês querem sucesso Vous no voulez seu le baptême du ministério. Saint-Esprit. Quer o batismo do Vous Espírito voulez Santo. l'adoption, le couronnement. Você quer Vous adoção, voulez coroação. l'enlèvement. Vocês querem Répétez les arrebatamento. bandes et les brochures. Repita fitas e Je suis le brochuras. premier et le seul responsable de ce message. Ele é o primeiro e o único responsável. C'est moi qui vais répondre devant Dieu. Ele que vai responder diante de S'il me Deus. juge que moi je passe, Se ele me julga que eu passar, vous allez entrer à Ophélie. vocês também vão entrar Mais à part gratuitamente. moi, il ne jugera personne. Mas antes de mim vai julgar ninguém. Alors vous regardez ce que vous voyez ici. Então vocês olham o que estão a ver Il aqui. était parti à l'ouest, c'était son départ. Ele foi no oeste, foi a sua Vous savez qu'il partida. était mort à l'ouest. Sabem que ele morreu no Les oeste. gens à un moment ils ont regardé. Até o momento Frère Branham olharam. dit, Frère Branham dit. Irmão Branham disse, Frère Branham dit, Frère Branham Irmão Branham dit. disse, Irmão Branham Après disse. ils étaient E fatigués. depois se tornaram cansados. Où est-il? Onde está? Où est-ce qu'il est parti? Onde é que ele foi? Garamona Frère Branham te. Eu não vi, irmão Est-ce qu'on ne Branham. peut pas fabriquer un veau d'or? Será que não pode fabricar uma outra Quelqu'un qu'on pessoa? puisse voir comme ça. Alguém que eu possa ver assim? Ce temps-là, Naquele tempo, c'est comme Jésus. eu como Il Jesus, était avec les disciples. ele estava com os Il a discípulos. opéré beaucoup de miracles. Ele operou muitos milagres. Ils acclamaient Jésus-Christ. Eles acalmaram Jesus À Cristo. un moment, ils ont vu Jésus était placardé à la croix. Um momento viram Jesus ser lá pregado na cruz. Jésus pleurait comme un homme. Jesus chorava como Demandait homem. la miséricorde comme un homme. Pedia misericórdia como Il a homem. poussé le dernier soupir. E ele deu o único Les suspiro. disciples étaient loin par crainte des Romains. Ah, qu'on pousse la pénalité. tout ça. Os discípulos estavam longe por temor dos romanos, não Et encostam Jésus aqui était perto. mort le vendredi soir. E Jesus morreu na sexta-feira à noite. On a pris Jésus, on l'a détaché de la croix. Tomaram Jesus e tiraram da cruz. On a embaumé son corps. Portanto, balsamaram o seu corpo. Qu'est-ce qui s'est passé le samedi? O que é que se passou no sábado? Les disciples là de Jésus se sont réveillés le samedi. Os discípulos de Jesus também se O despertaram no mestre sábado. não está, mais biso tous en a besoin quand O même. mestre não está, mas nós temos necessidade. Papa pelo me dit menos. qu'un moment dans votre vie, A Bíblia me disse que um momento na sua la vida, parole de Dieu sera là, mais comme si elle n'aura pas d'effet. a palavra de Deus estará ali, mas como se não Les tivesse gens feito. commenceront à bafouer cette parole, As pessoas vão começar a desprezar essa à palavra, contredire les prophètes du haut de la chair. a contradizer o profeta no púlpito. C'est ça le samedi matin là. Este aqui é o sábado de manhã. Les Romains étaient vraiment dans la joie. Os romanos estavam mesmo Les alegres. sacrificateurs dans l'allégresse. Os sacerdotes Ta estavam mesmo onde alegres. votre Messie, ta onde. Onde está o vosso Messias? Onde está? C'est ça le temps dans lequel nous vivons. Esse é o tempo aqui na qual Où vivemos. est le Dieu de William Branham? Está Deus do... Non, il est dans la parole de Dieu. Ele está na palavra de Deus. Persévérer. Perseverando.
Ne soyez pas emportés par des choses nouvelles. Portanto, não seja levado por coisas Restez novas. derrière William Aaron Branham. Fica atrás do William Aaron Branham. Abandonner le prophète, c'est perdre votre âme. Abandonar o profeta é perder a sua alma. C'est le dimanche matin que Dieu était descendu É domingo de manhã que Deus desceu pour dire que non, ça c'est la parole de Dieu. para dizer que não, esta é a palavra Même de s'il Deus. pleurait comme ça, il était nu devant les gens. Mesmo que ele chorava, estava nu Même diante s'il das était pessoas. mort comme un pécheur, Mesmo que ele morreu como pecador, c'était la parole de Dieu. era a palavra de Deus. C'est le temps dans lequel nous vivons. É o tempo aqui na qual vivemos. Après cet âge de l'Odyssée, il n'y aura plus d'autres là de l'église. Depois dessa era de Laodicea já não haverá uma outra era da igreja. L'Odyssée se termine avec l'enlèvement de l'église. Laodicea termina com o arrebatamento da Et le igreja. message de William Branham est valable jusqu'à l'enlèvement. A mensagem do William Branham vale até no arrebatamento. Vers février 65, Por volta de fevereiro de 65, les gens avaient des problèmes de mariage et de divorce dans l'église. as pessoas têm um problema de casamento e divórcio na Branham dit igreja. appeler les magistrats, les juges, Branham disse chama magistrados qui e viennent écouter la juízes volonté parfaite de Dieu au sujet de mariage et de divorce. que venham escutar a vontade de Deus perfeita em relação ao casamento e D'après divórcio. la Bible, beaucoup de gens étaient condamnés, Segundo, muita gente foram condenados, éliminés, afastados de l'économie de Dieu. eliminados e afastados da economia de Deus. Frère Branham est allé dans la présence de Dieu. Tout Irmão ça. Branham foi na presença de Deus. Il a parlé à Dieu. Ele falou a Deus. Il était sur la montagne de Fingen Mountain. Ele estava lá sobre Fingen Mountain. La colonne de feu descendit sous forme d'un entonnoir. A coluna de fogo descia sob forma de funil. Les savants, Os sábios, les païens, les chrétiens, os pagãos e ils cristãos, ont vu avec ses yeux naturels eles ici. viram com esses olhos Pas naturais. une illusion d'optique. Não uma utilização Pas d'óptica. na classe babimi. Os filhos é da escola La Bible là de saíram. Finger Mountain. É de lá no Fingo Il y Mountain. a cet homme-là, Likolokuna. Esse homem aí por Dieu cima. est en train de parler avec William Branham. Deus está a falar com William Branham. Olingi nzamba jije yo. Queres que Deus te On julga? a âme na ngana confier pas na yo. Para minha alma confiar a ti. Montrez-moi quelque chose de pareil. Mostra a mesma coisa igual. Filmez. Non, 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 non. Isso simétrico não. Une colonne de feu réelle qui parle, Uma coluna de fogo real que qui fala. confirme la Bible. Que confirma a Bíblia. Sous forme d'entonnoir, les hommes mettent des quitta. Sob forma de funil, Eles subia e vão bater descia. quitar. Subia e descia. Là, Dieu descend, il dit, Aí Deus desce e diz: d'après cette Bible, vous êtes condamnés. segundo essa Bíblia, vocês são Mais condenados. d'après les rouleaux là au ciel, Mas segundo lá no je céu, descends moi-même eu desço eu pour próprio vous gracier. para vos Pas à graciar. cause de vous, Não por causa de mais à vocês, cause de quelqu'un qui a le ministère de Christ sur la mas terre. por causa de alguém que tem ministério de Cristo C'est sobre un a terra. prophète comme Moïse. É profeta como Quand Moisés. Dieu dit quelque chose, Quando Deus diz alguma lui coisa, il descend, il propose à Dieu quelque chose d'autre. ele desce e dá uma outra proposição a Et Dieu Deus. laisse sa proposition à lui. E Deus considera a sua Il proposição. adopte la proposition de Moïse. Deus deixa a sua proposição, adota a proposição de Moïse, je Moisés. viens de t'écouter. Na ina colère macasse Moïse. Moisés acaba de escutar, tinha muita ira, Moisés. Solo bateme batoto na bare bango nyonso. Se você não falasse, podia matar toda essa gente. Branham dit que ce n'était pas Moïse que Dieu écoutait. Branham disse que não é Moisés que Deus escutava, C'était le ministère de Christ. mas era ministério de Cristo. Et Dieu est prophète comme Moïse. Deus profeta como Moisés. Le ministère d'intercession sur la terre. O ministério de intercessão sobre a Je sais que terra. la Bible les condamne. Eu sei que a Bíblia condena, Mais je te dis qu'ils étaient ignorants. mas eu te digo que eram Est-ce que ignorantes. Dieu, tu ne peux pas les pardonner? Será que Deus não pode lhes perdoar? Amen. Amém. Le seul homme comme Paul O único homem, peut Paulo, dire que ce n'est pas le Seigneur qui vous dit, mais c'est moi. que diz que não é o Senhor que vos digo, mas eu. Nous avons ici, Amen, Paul. Deus fala, amém, Paulo, Au prix de votre âme. no preço da sua alma. Ne bougez pas les bornes que les anciens ont placées, tout ça. Não mexa limites que os anciãos colocaram. Vous allez perdre votre âme dans le Yengue Zangatina, tout ça. Você vai perder a sua alma com emoções inúteis, À cause des clanismes, através de clanismo, des influences éphémères de cette terre ici. influências passageiras desse mundo. Vous déplacez le ministère de William Branham. Você desloca o ministério do William Dans mon Branham. nom, William Branham, t'es. Eu não vi William Vous Branham. blaguez avec le salut de votre âme, tout ça. Você está a brincar com a salvação da sua alma. Une seule parole du messager. Uma só palavra do mensageiro. Douter de cela, Duvidar daquilo c'est avoir votre nom effacé du livre de vie. é ter o seu nome apagado do livro da vida. Dans le message, le seul lieu d'adoration, Na mensagem, o único lugar da adoração. c'est ce que Frère Branham dit. É o que o irmão Branham diz. Ne vous fatiguez pas de répéter ceci. Não se cansam de repetir isto. Et ça, c'est le dernier âge de l'église. E esta é a última era da Et igreja. William Branham, il est le dernier messager. E William Branham é o último mensageiro. Pourquoi ceci, Frère Branham dit? Por que isto, irmão Branham Que diz? c'est le dernier âge de l'église. É a última era da igreja. Voilà ce qu'on avait vu tout ça. Isso é que nós temos Et visto. après William Branham, Depois do William Branham, cet esprit d'Élie esse espírito de Elias ira
tout droit en Israël. irá diretamente no Israel Oindre Élie, il sera avec Moïse. ungir Elias, que estará com Moisés, Pour prêcher les 144 000. para pregar os 144 Je mil. vous enverrai Élie, le prophète. Eu vos enviarei Elias, o profeta, Les derniers prophètes des nations. o último profeta das nações, Les derniers prophètes, la dernière visitation pour les gentils. a última visitação para os gentios. Après ceci vient l'enlèvement de l'église. Depois disto vem o arrebatamento da igreja. Amen. Amém. C'est alors qu'on pourra dire que le message de Fort Branham n'aura plus d'effet. É isso que pode-se dizer que a mensagem do Mambram já não terá efeito. Ça, c'est après l'enlèvement, tout ça. Isto depois do arrebatamento. Je vous enverrai Élie, le prophète. Eu vos enviarei Elias, o profeta. Cet Élie fera deux choses. Esse Elias fará duas coisas. Premièrement, ramener le cœur des enfants au Père. Primeiramente, renovar o coração dos filhos aos pais. Et après, révéler les 7 tonnerres d'Apocalypse 10. E depois revelar os 7 trovões do Apocalipse 10. Amen. Amém. Ce sont ces 7 tonnerres São esses 7 trovões qui vont littéralement que vão literalmente ramener le cœur des enfants au Père. renovar o coração dos filhos aos pais. Et les 7 tonnerres, ce sont des vérités contenues dans les 7 sceaux. E 7 trovões são verdades contidas nos 7 selos. Contenues dans le livre des 7 sceaux. Contidas no livro dos 7 Voilà selos. comment on avait entamé le livre de la rédemption, É assim que foi suspendido o livro da redenção, ou le livre des 7 sceaux, o livro dos 7 selos, ou le livre du 7e sceau, o livro do 7º selo, ou les livres des vies. o livro da vida. Ce livre-là, c'est la Bible, Este livro aí é a Bíblia, c'est le Nouveau Testament, é o Novo Testamento, c'est le plan entier de la rédemption, é o plano inteiro da redenção, c'est le livre d'intercession. é o livro da intercessão. C'est-à-dire que dans ce livre, il y a les noms des élus. Quer dizer, neste livro tem nomes dos eleitos. Avant la fondation du monde, Dieu a écrit et a placé leurs noms dans ce livre-là. Antes da fundação do mundo, Deus colocou seus nomes naquele livro. Et Jésus intercède en faveur de ces élus-là. E Jesus intercede a favor desses eleitos. Jésus est en train d'intercéder avec son propre sang Jesus está a interceder com seu próprio pour sangue le salut de ces élus-là. para a salvação desses eleitos. Ah, mais pasteur, on ne comprend pas. Mas, pastor, não estamos a entender. C'est comme si vous ne réprimandez plus le péché. É como você não repreende o pecado. C'est comme si vous ne parlez plus de ceci, cela. É como se você não fala disto, Quand on aquilo. parlait de l'argent, c'était très bien. Quando você fala de dinheiro, muito bom. Quand on faisait ceci, cela, c'était très bien. Quando fazia isto, aquilo, foi muito bom. Mais c'est comme si vous parlez des choses abstraites. É como se você fala de uma coisa abstrita. Écoutez un peu ce que l'apôtre Paul dit aux Hébreux ici. Escuta um pouco o apóstolo Paulo diz no Hebreus. Dans Hébreux chapitre 5, Em Hebreus capítulo 5. et l'apôtre Paul parlait du ministère de Christ E o apóstolo Pedro falava do ministério de Cristo. et sa sacrificature dans le Nouveau Testament. E seu sacerdócio no ministério do Novo Et que tout ce qui Testamento. s'était passé dans l'Ancien Testament, c'était l'ombre ou le symbole de ce qui va se réaliser dans le Nouveau Testament en Christ. Aquilo que se passou no Antigo Testamento foi a sombra daquilo que vai se realizar no Novo Et après un Testamento em moment, Cristo. il a regardé les Hébreux, il a commencé à leur dire ceci. E depois no momento os hebreus começaram a dizer o seguinte: Nous avons beaucoup à dire là-dessus. nós temos muito a dizer abaixo Et disso. des choses difficiles à E expliquer coisas difíceis de explicar, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. porque vocês se tornaram lentos a entender. Vous, en effet, qui depuis longtemps devez être des maîtres, Vocês, em feito que muito tempo podia se tornar vous mestres. avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vocês querem que vos ensinem princípios sobre a palavra de Deus. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Você vem em nome de alimento sólido. Lait exanini, apôtre Paul. O que é Lait exanini. lait sur letra o quê? Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice car il est un enfant. Aquele que não tem letra não tem a palavra da justiça, porque é uma criança, Comme les enfants d'Israël. como o filho de Israel, Après la traversée de la mer Rouge, depois de atravessar o Mar se Vermelho, nourrissait de la manne, c'était très bien. ele se alimentava de maneira muito Une boa. nourriture spirituelle, c'était très bien. Alimento espiritual foi Mais muito ça ne bom, pouvait pas vous amener à la perfection. mas isso não podia levar à perfeição. La nourriture solide est pour les hommes faits, O alimento sólido é para homens fracos, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. o que o julgamento foi passado discernindo o que é o bem sobre o mal, o que é o bem e o que é o C'est mal. pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, Sobretudo o sangue do ensinamento da palavra de Cristo, tendons à ce qui est parfait, espera naquilo que é perfeito. sans poser de nouveau des fondements de renoncement aux œuvres mortes, Isso colocou de novo o fundamento de obras mortas, la foi en Dieu, a fé em Deus de la doctrine des baptêmes, e a doutrina de de batismo, l'imposition des mains,
imposição das de mãos, résurrection des morts, ressurreição dos mortos, de parler en langue, prophétie, tout ça c'est pour les bébés. Tout ça. falar em língua e profecia, tudo isso é para C'est la bebês. manne, je le crois, tout ça. É a maná, eu creio. Mais ça ne peut pas vous amener à la perfection. Mas isto não pode vos levar à Le perfeição. baptême d'eau ne vous amènera jamais à la O perfection. batismo na água nunca vos levará à Les dons, perfeição. c'est bien, c'est la parole, ça ne vous amène jamais à la perfection. E o dom nunca vos levará à Ils avaient perfeição. besoin de cela pendant la traversée dans le désert. Eles precisavam disto durante Une a fois après travessa do avoir deserto. traversé le Jourdain, Uma vez depois da vous travessa avez do besoin Jordão, du blé solide você precisa do grão sólido pour atteindre la perfection. para atingir a perfeição. Et notre canon, c'est le livre de la rédemption. O nosso canal é o livro da redenção. S'il n'y a pas ce livre dans votre camp, vous êtes encore un pentecôtiste. Se não houver esse livro no nosso campo, então vocês são Vous pentecostais. n'êtes pas encore sorti de là de la Odyssée. Vocês ainda não saíram da era de Une église, Laodiceia. là, on ne prêche pas les livres de la rédemption, vous êtes encore dans le pentecôtisme. Uma igreja da redenção, vocês estão no Vous pentecostal. n'avez rien d'ossature du message. Você não tem nada. Vous êtes un bébé compétent comme ceci, comme cela, ainsi de Vocês suite. são bebê que pode se inclinar neste On parle sentido de como l'imposition nós. des mains. Pela imposição das On parle mãos. de ceci, de cela. Fala-se disto Essa aqui. Irmã, não corta cabelo. jalousie, ainsi de Volta suite. isto, inveja, assim Vous êtes seguinte. encore des bébés, tout ça. Vocês são Voilà bebês. pourquoi vous ne comprenez pas ces choses. My É enfant, porque mon âme. você não tem Branham. Prêchez ces choses au Branham Tabernacle. Essas coisas no À Branham la Tabernáculo. sixième dimension, il faut vraiment dire que les âmes étaient impatientes. Na sexta dimensão, a Bíblia diz que elas estavam Ils pacientes. n'étaient pas ressuscités. Eles ainda não eram Mais voilà dit qu'ils ressuscitados. venaient jusqu'à la balustrade. Branham disse que eles vinham até o Écoutez altar la révélation de cette para source. escutar a revelação de C'est sete le fait selos. de ce sceau dans l'épouse qui est en vie. Porque feito desse selo na esposa que está em Il sera vida sorti de la tombe. e sair do túmulo. C'est ça le message de la perfection. Esta aqui é a mensagem da L'apôtre Paul perfeição. dit ceci. Aujourd'hui, nous connaissons en partie. Apóstolo Pedro diz o seguinte: hoje Nous nós voyons au temos em travers parte. d'un miroir. Nós estamos a ver através Mais do quand ce espelho. qui est parfait sera venu, Mas quando aquilo que é et perfeito le vir, parfait, c'est ça le livre de la rédemption, e o perfeito é este o livro da redenção, qui est tellement charnel, que é tão carnal, tellement religieux, tão religioso, que ça te passe comme ça, tout ça. que isso te passa Il assim. n'y a pas moyen de capter ces choses ici. Não há meio de Il y a capturar essa toujours coisa besoin aqui. de lait Sabino. Você sempre precisa de letra, Voilà sabe, ton não? indifférence. Essas duas Comme diferenças. si tu n'es pas concerné, tout É como ça. se não tivesses concernido. C'est comme si on prend quelqu'un qui est en primaire, É como se toma alguém que está no on primário le place à l'université en deuxième licence. e coloca na universidade. Oh, Makababata Mikolo, tout ça. Ou são coisas de Et pessoas vous vous adultas. attendez à l'enlèvement. E você pede tratamento. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, Sobretudo, portanto, o sangue da palavra de Cristo. laissant les éléments de la parole de Christ, O sangue da palavra de Cristo. Hébreux chapitre 6. Ah, Hébreux chapitre 6. Veja, Hébreux chapitre 6. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, Portanto, deixar os eventos da palavra de Cristo, tendons à ce qui est parfait. esperavam naquilo que é perfeito. Ah, livre baliaka yango tout ça. Se livro come-se. Eza comida baliaka yango. É comida, come-se. Olie yango etondi na kati ya motema. Você come aquilo enche Et dentro vous do devenez coração. une seule chose avec ce message E là. você se torna uma só coisa com essa Un moment dans mensagem. la vie, vous allez prononcer des choses. Um momento na vida você vai Ça pronunciar ne sera pas coisas. toi, mais Dieu au travers de toi. Não sei, mas Deus Et através tu de ti. deviendras une personne surnaturelle. C'est ça votre héritage, ces livres ici. Este Nous livro sommes aqui. sortis des dénominations à cause de ces livres ici. Nem saímos da... Mais vous êtes indifférents à tout E ça. você Puisque masturbation est tombée dans l'église. que a masturbação está cheio na igreja. Pornographie est tombée dans l'église. A pornografia está cheio na Jalousie, igreja. matérialisme est tombé dans l'église. Inveja, materialismo está cheio Et na ça vous igreja. passe comme cela, tout Isto ça. te passa somente assim. Que Dieu nous fasse grâce, tout ça. E Deus que vos faça graça. Le livre de sept sceaux. O livro de 7 selos. Les livres de vie, tout ça. O livro C'est comme si à un moment je m'entretenais avec un frère. é como se um momento eu me tratava com o Il m'a irmão. dit que Dieu m'a appelé au ministère, je dois aller prêcher tout ça. Eu disse que não Deus me chamou no ministério Ah para oui, c'est pregar. très bien, que Dieu te bénisse. Eu disse muito bom que Deus te Dit abençoe. que c'est toi qui es mon ancien, c'est toi mon père spirituel, tout ça. Tu és que é meu ancião, és meu pai J'ai espiritual. besoin de ton orientation. Eu preciso das suas Il m'a dit, orientações. ah bon, c'est moi ton père spirituel? Espiritual. Moi je sais que le message de William Branham, ce sont les sept sceaux. Eu sei que são os 7 Moi je n'ai pas encore prêché les sept sceaux ici à l'église. Eu ainda não preguei 7 selos na igreja. Maintenant toi tu vas aller prêcher, tu vas prêcher quoi? Agora você pregar, Tu auras des problèmes. haverá Attends que je prêche les sceaux.
prego os selos, Après, tu iras prêcher. depois tu vai Ensuite, pregar. tu iras prêcher les symboles. Au monde, il y a télé mis à vie, il y a télé mis à Não, zone. tu vai pregar símbolo, tá vendo? Des symboles, tu vas penser que c'est la réalité, tout ça. Os símbolos que vão passar sobre a realidade. Ah, tu vas courir sans un message, tout Você ça. vai escorrer sem a mensagem. Même si vous qui êtes ici, tout ça, Mesmo vocês que estão aqui, vous ne coupez pas les cheveux, c'est très bien. você não corta um cabelo muito bom. Vous avez une très belle culture vestimentaire, c'est très bien. Você tem uma boa cultura de muito bom. Sans ces rouleaux ici, Sem esses rolos aqui, vous n'êtes pas encore dans le message de Branham. você ainda não está na mensagem do Branham. Vous êtes encore dans le pentecôtisme. Vocês estão no pentecotismo. Si la foi de l'église Se a fé da igreja n'est pas à la hauteur de ce livre ici, não está na medida de... l'église est encore dans l'Odyssée. A igreja da Odisseia. On n'a pas encore traversé le Jourdain. tout Ainda ça. não atravessamos o Jordão. Il y a le livre des sept sceaux, O livro de 7 selos, le livre du septième sceau, o livro do 7º selo, le livre d'intercession. o livro de intercessão. C'est la Bible, le Nouveau Testament. É a Bíblia, o Novo Testamento. C'est Christ lui-même, É o Cristo ele mesmo. lui qui est ce livre-là, tout ça. Ele que é aquele livro. Alors, l'ange avait crié ceci. Agora o anjo com esse livro Qui est aqui. digne de prendre le livre et d'en rompre le sceau. Quem deu de tomar o livro desatar Ça os dit que selos. Dieu était là debout, Quer dizer que Deus vai où il de était pé. assis sur son trône. Estava sentado sobre o som. C'était déjà dit dans l'Ancien Testament que Israël, c'est moi qui est ton sauveur, c'est moi qui suis ton sauveur et ton rédempteur. Ele diz no Antigo Testamento, ele diz, eu que sou seu Salvador e seu Redentor. Maintenant, cherchez-moi un emballage Agora procura-me uma embalagem dans lequel je vais placer ces 7 rouleaux em ici que na qual eu vou colocar esses 7 rolos aqui pour racheter l'homme. para resgatar o homem. Qui est digne? Quem é digno? C'est ça la différence entre Jésus et d'autres prophètes. Essa é a diferença entre Jesus e os outros Ils profetas venaient avec l'ombre, que vinham com a une sombra, partie de l'esprit, uma parte do mais le Espírito, plan de la rédemption dans sa totalité, il n'en avait pas. mas o plano da redenção na sua totalidade não tinham. C'était dans la main droite du détenteur original. Estava na mão direita do proprietário original. Cherchez-moi un emballage, Procura-me uma embalagem, un être humain semblable à vous. ser humano semelhante a Oh, il y a vocês, coquille comme les 7 esprits de Dieu à l'intérieur de lui. que vai poder levar os 7 espíritos interior. Je crois que c'est très clair. Eu creio que está muito C'est claro. ça l'explication de William Branham. Essa é que é a explicação do William Et Branham. il n'y avait personne. E não via ninguém. Puisque tout le monde était formé par la nature charnelle que vous savez là, tout ça. Porque todo mundo foi formado da natureza carnal, como Alors vocês sabem. Dieu a créé un emballage. Agora Deus criou uma C'est embalagem. que Frère Branham dit ici, tout ça. É o que o irmão Branham diz aqui. Dans Apocalypse chapitre 5, deuxième partie. Em Apocalipse capítulo 5, Un emballage de chair. Tout ça. uma embalagem de carne. Mais les atomes de cet emballage-là, Agora os átomos de c'est la parole de Dieu. é a palavra de Deus. Ah. Ces atomes-là, Esses átomos ils aí étaient la pensée, era pensamento, après théophanie, depois ils sont teofania devenus chair e maintenant. depois tornou carne C'est donc agora. les 7 esprits de Dieu, É assim agora que os les 7 rouleaux de Dieu, os 7 rolos de les Deus, 7 mobiles de Dieu, os 7 móveis les de 7 Deus, attitudes de Dieu, as 7 atitudes les de Deus, 7 vertus de Dieu, as 7 les virtudes de 7 Deus, attributs de Dieu os 7 atributos de Deus, étaient incarnés, emballés dans cet emballage-là. estava encarnado e cobrido nessa embalagem C'est aí. ça le vase de Jérémie. Esse aqui é o vaso de Donc Jeremias. Jésus avait le titre de propriété en lui. Portanto, Jesus tinha título de proprietário nele. Toute la plénitude de la divinité était incarnée en Jésus-Christ. Toda a plenitude da divindade estava encarnada em Toute la quantité d'esprit qui était en Dieu, toda a Jéhovah, quantidade de espírito que estava em Deus, Jeová, au même niveau que Jéhovah, é mesmo nível que Jeová, était embouteillé dans cet homme ici. estava confinado neste homem aqui. C'est lui l'emballage parfait. Ele é que é a embalagem perfeita. Dieu a pris le plan de la rédemption, Deus tomou o plano da redenção, les 7 mobiles là de Dieu, 7 móveis de les Deus, 7 vertus de Dieu, 7 virtudes de il Deus, l'a placé dans cet homme ici. e Et il gardait cet emballage-là. ele guardava essa embalagem. Personne ne pouvait l'ouvrir. Ninguém poderia abrir, Personne ne pouvait le comprendre. ninguém podia entender. Amen. Amém. Jusqu'à ce que, comme le vase de Jérémie, Até como o vaso de Jeremias, le vase était mort. o vaso morreu, Il était enterré, ressuscité. foi sepultado, Et ressuscitado. après sa résurrection, E depois da sua que ressurreição, Dieu a déployé les 7 vertus-là. que Deus revelou essas 7 virtudes C'est aí. ça, Jésus-Christ, c'est comme un diamant brut ici. Esse que Jesus Cristo é como um diamante, Sans beauté ni éclat. sem beleza e Maintenant, nada a il chamar était passé atenção. par la taillerie maintenant. Portanto, só no, Et à sa résurrection, on a vu les 7 lumières émaner de lui e na maintenant. sua ressurreição viu-se 7 cores saindo. Amen. Amém. Maintenant, ça c'est ce qu'on avait vu. Agora, isto que nós Alors, temos ce visto, qu'Adam avait avant la fondation du monde, cada tinha antes da fundação do il avait la mundo, vie éternelle. ele tinha a vida Et eterna, puis, il avait les 7 esprits-là. e ele tinha esses 7 espíritos aí. C'est-à-dire une communion parfaite avec Dieu. Quer dizer, uma
perfeita com Deus. Le Saint-Esprit, Dieu pouvait entrer en Adam O Santo Espírito de Deus poderia entrar em et Adão régner sur la terre au travers d'Adam. e reinar sobre a terra através de Quand il Adão. avait brisé la communion, Ele quebrou a c'est comunhão. alors que les sept esprits se sont retirés d'Adam et étaient retournés au ciel maintenant. O Santo Espírito saiu de Adão e voltou no Et céu. le diable est venu s'emparer de la terre maintenant. E o diabo veio agora se desamparar Et sobre a nos terra. corps, c'est une partie de la E terre. o nosso Il terre. place la maladie, les vieillesses et ainsi de suite. passa a doença, a velhice a se seguir. Nous avons perdu notre richesse, c'est-à-dire que notre jeunesse en nous. Nós perdemos a nossa juventude em nós. Amen. Amen. Alors Dieu, avant la fondation du monde, Agora Deus, antes da fundação do il mundo, avait élaboré un plan, le plan du salut. Ele tem elaborado um plano, o plano da salvação. Comment il devait racheter l'homme, Como é que ele podia resgatar o nos homem, âmes en nous, começando de nós, et puis racheter nos corps en nous. e depois resgatar o corpo. Ah. Avant la fondation du monde, il avait élaboré ce plan-là. Antes da fundação do mundo, ele tem elaborado esse Ce plano. plan-là, c'est ça le livre de rédemption. Là. Esse plano é o livro de redenção. Qu'est-ce qui s'était passé maintenant? O que é que se passou agora? Là, il y avait la chute, la séparation entre l'homme et Dieu. Quando houve a queda, a separação entre homem e Dieu Deus, avait un plan en 3 phases. Deus tinha um plano em 3 fases. Le plan là de la rédemption. Esse plano da redenção, Un plan glorieux. plano glorioso. Même les anges ne connaissaient ce plan ici. Mesmo os anjos não conheciam esse plano aqui. Premièrement, il devait chercher un emballage humain. Primeiramente, ele podia procurar uma embalagem humana. Lui, Dieu devait former cet emballage ici Deus podia formar essa embalagem et aqui placer les 7 rouleaux dans cet emballage. e colocar embalagem. C'est ça le premier but du 7e sceau. Esse aqui é o primeiro objetivo do sétimo selo. Personne ne le savait. Ninguém sabia. Le grand Dieu éternel, O grande Deus le eterno, grand Dieu tout-puissant, o grande Deus devait todo-poderoso, se réduire et devenir parent de l'homme. podia se reduzir e se tornar parente do Le homem. titre de propriété incontestable. O título de propriedade incontestável. Les 7 mobiles de Dieu, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Os 7 móveis, 7 cores do arco-íris. Le placer dans un être humain. Colocar num ser humano. C'est ça le premier but de ce grand plan Esse ici. aqui é o primeiro objetivo desse Et grande ça a plano pris à aqui. Dieu à peu près 4000 ans, tout E ça, durou a Deus aproximadamente sous 4 forme mil de anos. types, de symboles et des images, Sobre forma de tipo, símbolos, imagens. jusqu'à arriver à la réalisation de cet emballage ici. Até chegar à realização dessa embalagem Le aqui. seul qui puisse dire que celui qui m'a vu a vu le Père. O 7 pode dizer aquele que viu a mim, viu o Puisque Pai. en lui résidaient les 7 rouleaux, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Porque em mim mora 7 arco-íris. C'est lui la véritable Bible. Ele que é a verdadeira Bíblia. C'est ça le premier but du 7e sceau. Esse aqui é o primeiro objetivo. Quand Jésus était né, Quando Jesus nasceu, d'abord dans le sein de Marie, enquanto no ventre il da était Maria, l'emballage parfait. ele é a embalagem perfeita. C'était Jéhovah Emmanuel. Era Jeová Emmanuel. Quand il était né, Quando ele nasceu, c'était Jéhovah Emmanuel. era Jeová Le Emmanuel. bébé là, c'était la plénitude de la divinité emballée dans un emballage humain. Aquele bebê era a idade embalado, comprido numa embalagem humana. Là, c'est le plan de la rédemption caché à Dieu avant la fondation du Esse é o monde. plano da redenção escondido a Deus antes da fundação do mundo. Phase de ce grand plan ici. Segunda fase deste grande plano C'est aqui. fort pour dire que c'est un plan en 3 phases. E Bambara me disse que é um plano em 3 Et fases. même les anges ne le savaient pas. Até mesmo os anjos não sabiam. C'était en Dieu avant la fondation du monde. Estava em Deus antes da fundação Les do gens mundo. voyaient Joseph et ne comprenaient pas. Estavam vendo José. Ils voyaient entendiam. Moïse et ne comprenaient pas. Estavam vendo Moisés, não C'était les entendiam. images de ce grand plan-là. Mas era a imagem desse grande On plano. termine dans 20 minutes, peut-être il fait très chaud, je comprends. Vamos terminar daqui a 20 minutos. Tá? Après, Depois, qu'est-ce qu'il devait faire? o que é que podia fazer? Avoir la prééminence sur un groupe de gens. Appeler son épouse. Chamado sua esposa. Il pouvait avoir cette prééminence comment? Como é que ele podia ter essa Par preeminência? le sang de cet emballage Pelo sangue desta embalagem et l'esprit de cet emballage. e o espírito dessa embalagem. Le sang devait nettoyer ce groupe de gens ici. O sangue podia lavar esse grupo de gente Laver aqui. ce groupe de gens-là. Lavar esse grupo de gente Depuis aí. Éphèse jusqu'à Laodicée. Desde o Éfeso até Après Laodiceia. le lavement de ces gens-là, Depois de lavar essa gente aí. prendre le même esprit, les mêmes rouleaux, pas un seul rouleau, mais les 7 mailles. Tomar o mesmo espírito, o mesmo rolo, não um só rolo, mas 7 Le espíritos. placer dans ce groupe de E gens-là. colocar nesse grupo de gente aí. À tel point que Dieu était fait, l'homme était fait à l'image de Dieu. Ao ponto que o homem seja feito à C'est imagem ça de Deus. Adam. L'homme était mort. O homem morreu. Ah, maintenant Dieu était fait à l'image de l'homme. Agora Deus foi feito à imagem do homem. L'homme parfait. Homem Le perfeito. véritable David. O verdadeiro Le David. véritable Moïse. O verdadeiro Il n'a Moisés. jamais eu de points faibles. Que nunca teve ponto Un fraco. emballage parfait. Uma embalagem C'est son perfeita. corps, c'est la parole parlée. Que só corpo a palavra À falada. l'intérieur, il y avait le Saint-Esprit de Dieu. No seu interior tinha 7 Le espíritos de secret du Deus. plan de la rédemption. O segredo do plano da Par redenção. le sang de cet emballage-là, Através do sangue dessa embalagem Dieu aí. nettoie un peuple. Deus
povo. lave un peuple Ele lava um povo. pendant à peu près 2000 ans. Pas les jours de la Pentecôte. Não somente a La Pentecôte. Pentecôte, les gens n'étaient pas parfaits. Pentecôte das pessoas não Ils eram n'avaient qu'un perfeitos. seul rouleau. Ele tinha uma. Là, on avait vu des chrétiens. Homem, viu-se cristãos. Moyen qu'on fondait doctrine, Pierre Azar, Nzambe. Même les catholiques, ils ont du mal. Não tinha como inventar doutrina, Pedro. Mesmo os católicos. Même Paul, même Marie, tout ça. Mesmo Paulo e Maria. Si on comparait Pierre et Jésus à écart, hein? Se você comparar Pedro e Jesus, já há uma distância. Pierre, toi tu es chrétien, Jésus est Dieu. Deus. Là, Dieu n'était pas vraiment satisfait. Agora Deus não estava Il a satisfeito. pris 2000 ans comme Ele ça. tomou 2000 anos Nettoyer un groupe de gens là. de Par le gente sang du même emballage. através do sangue da C'était mesma le embalagem. seul emballage É o qui único avait un embalagem sang parfait. que tinha um Un sangue sang perfeito, spécial um sangue pour especial supporter, contenir le 7 rouleaux là. para suportar conter 7 Mais là, rolos il a pris aí. le même matériel. Agora ele tomou o mesmo Le material, même sang de cet o emballage. mesmo sangue desse C'est ce embalagem. qu'il fait maintenant. É o que ele faz. Nettoyer un groupe de gens. Lavar um grupo. Après ce nettoyage, la maille, Depois dessa lavagem, il prend l'un de ces gens-là. ele toma uma dessas gente, o fruto amadureceu, Germe agité. o que foi agitado, Germe agité de l'âge. a árvore agitada, Moumeteli o liboso. fruto que J'ai amadureceu. terminé mon travail dans mon Eu laboratoire. terminei meu trabalho no Jeune homme, ne laboratório. fume pas, ne bois pas. Jovem, não fuma e não J'aurais beba. besoin de ton Eu emballage vou precisar là. da tua embalagem aí. Je sais que c'est un emballage qui n'est pas parfait. Eu sei que é uma embalagem que não é Mais perfeita, par ma prédestination, mas pela j'ai predestinação, fait que tu naisses au mois d'avril. eu fiz com que você nasça no mês de abril, Comme moi. como eu, Qui est des mêmes empreintes digitales comme moi. e mesmo as J'ai impressões un digitais. travail à faire sur la Tu terre. tens um trabalho a fazer Je sobre a sais que tu terra. n'es pas parfait. Eu sei que tu não és Mais le perfeito, sang de Jésus qui est mas o parfait sangue de Jesus que é va perfeito te nettoyer. vai te lavar. Mais toi, ce que tu as à faire, Mas tu que você ne fume pas, Ei, ne bois pas. não fume, não Ne beba. contacte pas la pornographie. não olha Pourquoi pornografia, ça les rouleaux? vai fazer fugir o rolo. Vraiment message en go, hein? Agora a mensagem, Totanga kana babroche. Ne fume pas, ne bois pas. temos lido somente na brochura, não fuma, Ah, não ne bebe, contacte pas la pornographie. não olha Ne pornografia, commets pas l'adultère. não cometa adultério. Tu ne seras pas concerné par ces choses ici. Tu não serás unido Tu nessas comprends, coisas jeune aqui. homme? Está a entender, jovem? J'aurais besoin de ton Eu vou corps. precisar do seu corpo. Tu sais, jeune homme, Sabe, jovem, avant que tu naisses, antes que você j'ai nasça, écrit ton nom sur la eu terre. escrevi seu nome sobre a J'ai terra, un travail à faire. porque tens um trabalho a Ça veut fazer. dire quoi? On termine. Isso quer dizer o que? Vamos terminar. Jésus était mort à la croix. Jesus morreu na cruz. Ah, il était mort à la croix. Ele morreu na cruz. C'était très bien. Foi muito bom. Mais Frère Branham dit, Mas irmão Branham il diz, n'avait pas terminé son travail. não seu Il trabalho. n'avait pas terminé l'élaboration de ses plans ici. Ele não tinha terminado a elaboração desse Il plano a aqui. prêché pendant 3 ans et demi. Ele pregava aproximadamente 3 Le anos e sang meio. coulait sur la terre. O sangue fluiu sobre a Le sang terra. coulait sur la terre, O pourquoi? sangue fluiu sobre a terra Il est monté porque avec ce sang devant le juge. ele subiu com o sangue diante do juiz. Il intercédait pendant les 2000 avec son sang. Ele intercedia durante 2000 anos através do seu Pardon sangue. l'ignorance de Luther. Através da ignorância do Pardon Lutero. l'ignorance de Wesley. Através da ignorância do Wesley. Pardon l'ignorance de Paul. Perdoando a ignorância do Paulo. Nous les vivants, pardon lui Seigneur. O que estão pregando nós não vivemos. Perdoa-nos, Il n'a Senhor. qu'un seul rouleau. Há somente Il ne peut pas porter les 7 rouleaux tout ça. que não pode levar 7 C'est rolos. le vase de Jérémie. É o vaso de Jeremias. Le dernier Adam. O último Adão. L'unique vase O único vaso qui est né en dehors du sexe. que foi nascido fora do Et sexo. puis, celui qui m'a vu a vu le Père. Onde ele diz que aquele que viu a mim. Maintenant, la prééminence, le deuxième but du 7e saut, Agora, a preeminência, o segundo objetivo do sétimo c'est pas la nouvelle naissance, non. não é o nascimento. C'est Não. pas avec les apôtres, non. Não é com os apóstolos. Não. Nous avions parlé du grand jubilé. Nós temos falado do grande jubileu. Ok, dans chaque cas de l'église, Dieu envoyait un sacrificateur. Em cada igreja Deus enviava um sacerdote. Un messager qui venait avec un seul rouleau. Mensageiro que vinha com o seu rolo. Les gens qui recevaient ce rouleau, ils avaient la vie éternelle. As pessoas que recebiam esse rolo tinham a vida eterna. Mais leur corps n'était pas racheté. Mas o seu corpo ainda não era La resgatado. nature n'était pas rachetée. Por isso ainda não estava resgatado. Pourquoi tous ces chambardements dans la nature? Porque Pourquoi toutes ces calamités dans la nature? C'est puisque le monde est en train de passer par des douleurs de é l'enfantement. porque o mundo Le monde est devenu tellement vieux. se tornou tão Il velho. veut enfanter un nouveau monde. Inventar-se um novo Alors, le monde est contenu dans ce plan aussi de la rédemption. plano de redenção. Troisième phase de ce plan ici, A terceira fase deste plano aqui c'est le rachat de ce monde ici. é o resgate desse mundo aqui. Ici, Frère Branham dit,
la terre, a terra, les animaux, os animais, les végétaux, os vegetais, même les oiseaux. mesmo as aves, J'étais dans ce livre-là. estavam neste livro Un aí. plan complet. Plano completo. Avant la chute, Antes da tout ce que queda, Dieu avait créé, c'était parfait, c'était bien. tudo que Deus queria era perfeito, foi muito La bom. chute avait souillé tout ce qu'on voit, tout ça. Mas a queda sujou todas essas Entre coisas. autres, nos corps, même si vous êtes baptisés du Saint-Esprit dans l'âme, Trepota nossos corpos, mesmo que você batizado do Espírito Santo na même alma, l'âme n'est pas totalement bien rachetée, tout ça, mesmo a alma não está bem totalmente puisque vous ne resgatada. pouvez pas atteindre la perfection avant le brisement des sceaux. Porque você não pode atingir a perfeição antes do desatamento dos seres. Regardez Paul, regardez Pierre et les autres, ils avaient des erreurs. Olha Pedro, Paulo, tinham erros. Personne on pouvait confondre avec Jésus-Christ, tous ces gens-là, non, non. Ninguém podia se confundir com Jesus Cristo. Même les païens, même les diables, insinuer cette doctrine-là, il avait des difficultés, tout ça. Mesmo o diabo, os pagãos, insultavam sobre essa doutrina, mas tinham dificuldade. Maintenant, troisième phase de ce plan ici, Agora, a terceira fase deste plano c'est aqui, le rachat de l'humanité, a le humanidade, rachat des végétaux, o le resgate, rachat des animaux. o resgate dos animais, Faire un retour parfait dans le jardin para d'Éden. fazer regresso perfeito ao jardim do C'est Éden. ça les livres de cette source. Esse aqui é o livro do céu. Alors quand Jésus avait versé son sang, Agora, quando Jesus derramou seu c'était sangue, pour ce groupe de gens-là, era para esse grupo de c'était gente pour des animaux aussi. e também para os animais. C'était pour des oiseaux aussi. Era também para as aves. C'était pour cette terre ici. Era também para essa terra. De la même manière qu'il rachète ton âme par trois phases aussi. Da mesma maneira que resgata a sua alma La através de três justification, la fases. sanction, le baptême du Saint-Esprit. Justificação, santificação, batismo do Il Espírito a déjà Santo. commencé le processus du rachat de ces corps ici. Ele já tinha começado o procedimento do Par la resgate justification du temps de Noé. pela justificação do tempo do La Noé. sanctification quand il avait versé son sang. A santificação quando ele derramou seu Mais sangue. le corps attend l'adoption. Mas o corpo espera a adoção. Il faut que quelque chose se fasse. La voix de l'archange. É preciso que se faça alguma coisa, a voz do Pour le rachat de ces corps ici. resgate desse corpo. Pendant tous ces jubilés-là, Durante todo esse júbilo les gens aí, sortaient libres. as pessoas saíram livres. C'était le salut de leurs âmes. Era a salvação. Mais à la fin de leur ministère, de leur vie, Mas no fim do seu ministério da sua ils sont vida, quelque part avec leurs messagers. eles estão alguros com o seu Ils mensageiro. attendent le grand jubilé. Eles esperam Que un jour le souverain sacrificateur Christ descendra sur la que terre dia sumo sacerdote vai descer sobre a avec terra sa trompette pour racheter ses corps com ici. a sua trombeta para resgatar Alors esse le corpo. croyant quand il meurt, Agora o crente quando ele il morre, sort de ce corps ici. ele sai deste corpo Il n'est aqui. pas loin, il est là, il regarde. Ele não está longe, está aí a Il vous olhar. regarde, mais vous ne le voyez pas. Ele vos olha, mas você Vous não o accompagnez le corps dans la morgue, il vous accompagne Você aussi. acompanha o corpo na morgue, ele Le também te jour de acompanha. l'enterrement, il est là. No dia do enterramento, do C'est enterro, ele ça também notre está aí. héritage à nous, ce corps ici. Esse que é a nossa herança, nosso corpo. Le jour de l'enterrement, il est là. No dia do enterro, ele está Après aí. l'enterrement, vous vous dispersez. Depois do enterro, você C'est alors qu'il part se reposer É assim que ele vai se en repousar, attendant le rachat de son corps. esperando o resgate do seu Mais le corpo. message de son messager ne pouvait pas racheter son corps. Mas a mensagem do seu mensageiro não podia resgatar Ça seu a corpo. racheté juste son âme. Esse resgatou somente Et a sua l'âme alma. dans le corps théophanie en attendant le rachat de ce corps ici Estão terrestre. dando corpo teofania, esperando o resgate do corpo Il terrestre. devait attendre le grand jubilé avec le souverain sacrificateur. Ele podia esperar o grande júbilo com o sumo sacerdote. Maintenant, remarquez une chose. Agora observe uma Dieu coisa. a envoyé des messagers comme ça. Deus enviou Il mensageiros m'envoyait des assim. messagers comme ça. Ele enviava mensageiros Avec une assim, portion de la parole. com uma porção da Une portion de la parole. uma porção da palavra. C'est ça le plan de la rédemption. Este aqui é o plano de Pour redenção accomplir le deuxième but du septième saut. para cumprir o segundo objetivo do sétimo selo. Chaque messager, Cada mensageiro avec son message, son trompette, com a sua mensagem, sua c'était trombeta. un jubilé, un jubilé. É um júbilo. Alors, pour accomplir ce plan ici, Agora, para cumprir este plano par aqui, son sein, par son esprit, pelo seu sangue, pelo seu espírito, avec son esprit, il est le Fils de Dieu. o espírito do Filho de Le Deus, Saint-Esprit pendant les âges de l'Église, o Espírito Santo durante as eras da entre les igreja, oindre les messagers pour racheter les âmes. ungindo o mensageiro para resgatar as almas. À la fin des âges de l'Église, No fim da era da igreja, lors du déroulement du septième saut, na hora do desenrolamento do sétimo la Bible selo, dit qu'il y a eu un silence d'environ une demi-heure sur la a Bíblia terre. diz que houve Lá ao silêncio ciel. por meia Frère hora. Branham dit lá que no pour céu. comprendre ce silence-là, Branham disse para entender aquele c'est silêncio. Apocalypse 10, 1 à 7. É Apocalipse 10, 1 a 7. Les anges voyaient le souverain sacrificateur Está a ver o sumo sacerdote descendre sur la terre, descendo sobre a terra, poser le pied droit sur la main, le pied gauche sur la terre, colocar o pé direito sobre a terra, o pé esquerdo sobre o rencontrer mar, Malachie 4. se encontrar com Malaquias Maintenant, 4. lui, le souverain sacrificateur, Agora ele, o sumo son sacerdote, message à lui, c'est ça le livre de la sua rédemption. mensagem é esse, o livro da redenção. Amém. Je termine ici, por favor. Eu vou terminar aqui, por favor. Dieu a envoyé un messager terrestre, Deus enviou um mensageiro terrestre, mais le messager céleste, mas o mensageiro celeste, le rouleau, l'ange là, céleste, o rolo, aquele anjo celeste, il était invisible. ele
era invisível. Les gens voyaient Paul, As pessoas estavam a ver Paulo, mais ne voyaient pas l'ange là. mas não viam esse Les anjo gens aí. voyaient Irénée, As pessoas estavam a ver mais ne Ireneu, voyaient pas l'ange là. mas não estavam a ver esse anjo aí. Jusqu'à Branham, le dernier messager, Até o Branham, meu último les gens mensageiro, écoutaient des voix surnaturelles. as pessoas estavam a ouvir vozes Mais le véritable sobrenaturais. messager céleste, il était Mas o invisible. verdadeiro mensageiro celeste estava À la invisível. fin du message de William Branham, No fim da mensagem de William Branham, à la fin no fim de la prédication de William Branham, da pregação de William à Branham, la fin de son ministère, no fim do seu c'est ministério, alors que le souverain sacrificateur se lève. é assim que o sumo sacerdote se levanta. Dispensation du Fils de Dieu, l'ouvrir la question de